Okay guys, we're here now. 2025 exercise. Yay, badminton time. Hi friends. Hello. Warming up. So, asa mi mag exercise for free. So, diri sa among kuan. Kaway ba? Hello everyone! So, diri sa amo ang building sa office na asya ka ng parking space. First dula for 2025. Ayan. Sa kapata or diri tagi? Dali na tayo. Ayan, so there is a mo office na building sa parking area. And then, mauna siya. So, na-space na eh. Na wala ka ayo eh. Naga. Park. Ayan. So, muna mong space every time na exercise me, mag-badminton, o mag-jogging. Kahamak sa na. So, back to basic girl. Yes. After work, Yeah. we do that. We do that. Ay, kahangak. So, Naman kasi guys, kasi good may way. matawa guys. Alam mo, hindi na nagtrabaho ngayon. Oh, the airplane! Hello mga guys. So, airplane. So, ano siya? Dali may mag-exercise. So, hayog pa kayo karon. It's... Chini! So, dali may mag-badminton. Hindi ka bisa lang. Sure, let's go. Isa ka man. Sabi na kayo mag-dudin. Warm up sa kanang. Wala yung warm up boy. Diba? Wala yung warm up. Asa na tayo? Hugwa pa? Girl, come here.